दिस इज प्राची एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग कारण आज मुझे ब्लॉग एंड से ब्लॉग रे आम जाऊँ पौंडीचेरी एंड बहुत इंटरेस्टिंग हवा को जाऊँगी एंड मोर तो फेवरेट जगह हूँ पौंडीचेरी। तो या आम सब रेडी हो गलुणु एवं टाइम 11:30 तो 12 आम ट्रेन अच्छी तो या चले कौशल्या बाबुराणी भाया देखा जाऊँगी आ प्राची मैडम बसिकी खाऊ दी जनकर किसी काम धंदा ना सुब्रा मैडम वीडियो शूट कर आम फोटोग्राफर लोक वीडियोग्राफर लोक तेलंगाना तेलंगाना वेलकम टू जियो एपी एंड तेलंगाना 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 दीटाक बुलिया ना खाली गुड मॉर्निंग मैंने सकाल हो गलानी एंड यहाँ हूँ चेन्नई स्टेशन आम ये ब्रश करूँ ये ट्रेन रही 20 मिनिट तो 20 मिनिट आम ये ब्रश ब्रश सब करदेबू। भाजी ब्रश कर प्राची मुह देखा आम ये ब्रेकफास्ट सब कर एंड चेन्नई थी लास्ट स्टेशन तापर जाइए होड़ीचेरी जाइए सेकेंड स्टेशन मैंने पौंडीचेरी ओह्लैबू ता पूर्व चेन्नईटा हूँ लास्ट स्टेशन। ये लोक भी सब मैंने फांका हो सारे बेस लोक भी ना लास्ट स्टेशन भिलुपुरम आपर आम डायरेक्ट जाएंगे पौंडीचेरी स्टेशन में रहा ट्रेन टा 10 मिनट खंडे से भाविलु बाहर को आसिक तो भल जगह तो वीडियो फटो कहीं न करदे पौंडीचेरी पहुँची जाइछु।
पहुँची गलुणु एंड आम रूम हूँ यहाँ तो चल शुभ्र फोन कर This is our room. This is bathroom. This study table and this is bed. This is a cupboard. Window. And this is Prachi, Priyadarshini, Maharana. So guys, माने रूम तो एबे अलर्ट हैला एंड हमें खानी आने दो खानी जी नो हमें खानी सॉरी दी ओवर एक्साइटेड है ले यार सही बात एंड हम तो एबे जस्ट ऐसी पहुंचू तापरे एबे रूम को पुणी फ्रेश होबू तापरे अब खाइबू खाइला परे जे पळेली एंड बसची भाउजनु गले तो शुभ्र कौशल्य भी सी गले मुझे फास्ट जी मोर आग सरीगला तापर आम जीवु ऊपर को से खाया तापर जहाँ सब हम रातिर आम पूरा रेडी ही जावाई गाइस आम चलू सी बीच आड़ को फाइनली आसिक आम पणिचेरी सी बीच पहुँच जाइए जोटा कि रॉक बीच बट ये कौटी रॉक देखा कसला है जाऊँ श्रीमा श्री अरविंद आश्रम को यहाँ हूँ श्रीमा श्री अरविंद आश्रम ये आम अध घंटा मेडिटेशन बाहर छिड़ाईचु डाइनिंग रे हमर खाया सरी गलानी एंड एमे आम पुणी थरे ओडिया नीलम को जाऊँ देखो गोटे पिला ये चाबी बस खोजी चाबी कौटी पाऊनी एमती पागल मुंडर छाड़ मॉर्निंग गाइस तो आज हूँ डे 2 एंड आम जाऊँ माने टाइम हो 6:25 एंड आम जाऊँ समाधि को सेठी मेडिटेशन करूँ एंड देन आम डाइनिंग को जीवु आम ब्रेकफास्ट करूँ प्राची देख अरे बहुत फोटो दे मालूम पागल से गाइस मी लॉकेट लेमु पानी पिया आसु बहुत जोर शोष लगुच ठंडा बहुत सॉरी गरम बहुत अच्छी सही कथा बहुत जगह आम एवं बुल सारूँ तो ये आम ये लेमु पानी पीबू पड़गला पड़गला गरम सब ही टेस्टी लगे आम डाइनिंग खाई पलि आसलुणु एंड एबे टाइम हूँ 12टा एंड एबे आम जाऊँ ओडिया नीलम को पुणी थे माने आम रूम को सेठी आम रेस्ट करूँ 3टा 4टा पर्यंत तापर आम
ବାହାରିକି ବ୍ଲଗ ସେଠି ଥାଉ ଭିଡ଼ ଅଛି ଏଠି ତାପରେ ପୁଣି ବାହାରିକି ଆମେ ଆମର ବୁଲିବା अब जाऊ सी बीच पाखे मुझे दुकान देखा पाई दुकान गोटे देखा पाई पहिले 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 ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଯାଉଛୁ କଟେଜ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସେଠି ଏବେ ସୁଇଟ୍ସ ପାଇଁ ଏଇଟା ଫେମସ୍ ଜାଗା ଆମେ ଏଇଠିକି ଯାଉଛେ ଆଣ୍ଡ ଏଇଠି କିଛି ସୁଇଟ୍ସ ଖାଇବା ଏବେ गाइस आमर पळै आसची सिंगड़ा जेडे के मिठी खाइबो इस रूपाटा ଏବେ ହିଁ ମାମୁଁ ବାହାଘରକୁ